The problem is that for parents it's difficult to measure learning or effort, right? Right. So just to give an example of like for my son, he plays squash and I maybe go follow him on all his squash matches and I can tell how much effort he's putting in them. Right. Right, and I can yell at him, look, you lost because you didn't put in your best. Because I can measure his input. Right. And when he plays well and he loses, I have no problem because I know you gave your best, that's fine. We don't care about the result, we care about the time that you put in your best. Right. But I can't do that as far as the academics are concerned, right? For me, unfortunately, the result is the only criterion. Right. 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 Because he might be sitting in front of his computer and browsing the web, right? Right. I don't want to be there to sort of monitor what he's doing. Right. So it is difficult in practice to say, I just already focus on his learning and the effort he's putting in, I don't care about the result. Because the result gives me some feedback as to how much effort and learning he is actually requiring. Right? So it's not as easy. Absolutely not. Right. Absolutely not. That is precisely why I say that this is a surrogate measure. A surrogate measure. When I say it's a surrogate measure, it's because it's very difficult. I assure you it's not impossible, but it's very difficult to measure learning. So what we do is we measure results. For instance, there are institutions which measure learning. एक तो उसके नतीजे में देखिए what kind of system we make. 3 घंटे में हम एक टेस्ट देंगे, अगर वो उसमें पास हो जाए. So we are actually giving him a sample thing, और पाकिस्तान की हद तक तो मैं आपको O levels, A levels इन सब चीज़ों में, यानी आप पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान में बड़े जीनियस टीचर्स हैं. सीरियसली इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरने वाले पाकिस्तान में, इंडिया में, इसलिए कि उन्होंने ये सारे टेस्ट्स की कीज़ तो खोल ली हुई हैं. तो ये वो गारंटी करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपके बच्चे के 8 A नहीं आएंगे तो पैसे वापस लेने. ये कोई नहीं कह सकता सिवाय उसके कि जिसको पता है कि क्या किस तरह से तैयारी करानी है. इससे लर्निंग नहीं होती. ये तो मैं और आप दोनों ही जानते हैं ना. मिसाल के तौर पर ये बात कि एक बच्चे का A ग्रेड आ जाए या B ग्रेड आ गया या A+ आ गया, तो इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट ही रियली नोज द सब्जेक्ट. उसमें उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो शायद इस ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का बायस ना हो कि हम अगर लर्निंग को मेजर करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें इन प्रिंसिपल कोर्स की किस बेसिस पर असेसमेंट होगी इसको डिसाइड करना होगा. यानी फॉर इंस्टेंस व्हाट डू वी वांट द चाइल्ड टू नो, टू बी एबल टू डू, एंड हाउ डू वी वांट हिम टू बी एबल टू थिंक. अगर ये तीनों ही चीज़ें हो रही हैं तो फिर असल में लर्निंग हो रही है. ठीक है जी. नाउ फॉर इंस्टेंस, बजाय इससे कि 3 घंटे में हम उसकी देखें कि क्या उसको ये सवालों के जवाब आते हैं, हम ये देखें कि क्या वो उन प्रिंसिपल्स को कि जो इस सब्जेक्ट में उसको अडॉप्ट करने चाहिए थे और अप्लाई कर पाने चाहिए थे, वो उसने ज़िंदगी में सीखे हैं. इज ही प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू दोज लेंस और नॉट. तो अगर हम ये देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट्स बड़ी कॉमन चीज़ है और बहुत सी जगहों पे होती है. लेकिन इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड पुट्स मोर वर्कलोड ऑन देम. एंड वी हैव अ 50 पीपल क्लास कि जिसको हमें लेके चलना है. ये सारे मसले हैं ना जी. तो इसमें जो मसला है वो ये कि आपकी बात से मुझे पूरी तरह से इत्तेफाक है कि वो चूंकि मेजरेबल है ज़्यादा, और ये है जो असल में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है ज़िंदगी के हवाले से. हम जिंदगी में उन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करते हैं जो मेजरेबल हो जाती हैं. और वो किसी ने कहा है, मुझे याद नहीं, ये शायद आइंस्टाइन ने कहा है. हर अच्छी बात जो हम आइंस्टाइन के पल्ले डालते हैं, लेकिन किसी अच्छे आदमी ने, अक्लमंद आदमी ने कहा है कि ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस की चीज़ें सिर्फ वो नहीं है जो मेजरेबल हों. ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ें कई दफ़ा वो बन जाती हैं, और ख़ास तौर पे मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बन जाएंगी कि जो अब इमेजरेबल हैं. लेकिन ये बात कि एक बच्चे को 2 साल में एक ग्रेड पूरा कर ले, एक क्लास पूरी कर लेनी चाहिए, ये कोई अल्लाह मियां का फ़ैसला तो नहीं है कि उसको इस एज में ये ख़त्म कर लेना चाहिए था. और अगर नहीं करता तो वो नालायक है. दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हमारे पैराडाइम के ऊपर हमारी मेंटल ये मॉडल इतना स्ट्रांग बन चुका हुआ है कि हम उसके नतीजे में लोगों को इवेल्युएट करना शुरू कर देते हैं. सम पीपल लर्न अ लिटिल स्लो बट लर्न मच डीपर देन अदर्स. आपने गौर किया होगा, ये करके देखें आप
یعنی سوچ کے دیکھیے اس کو, اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھیے کہ آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے, واٹ ایور یو, آپ کی ڈگریز کچھ بھی ہوں, ذرا سوچیے کہ کیا اس کے بعد لرننگ ختم ہو گئی؟ اچھا کیا ایسا ہوا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے اس سے زیادہ ڈیپلی کوئی چیز بعد میں اپنے طور پہ پڑھ کے لرن کر لی ہو؟ میرے ساتھ یہ ایسے ہوا ہے جی. آئی ایم اے بزنس گریجویٹ, اور اگر میں اس سے کہوں, آئی ایم اے میجر ان فائنینس ایکچولی, تو میری زندگی میں آفٹر اباؤٹ اے ایئر اینڈ اے ہاف آف کلیریکل ورک, سیریسلی اٹ واز ٹوٹلی کلیریکل ورک, we used to fill in forms and assess, and اس کے بعد پھر 6 مہینے کے لیے میں پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا, تو اس میں مجھے نئے پروجیکٹس کے لیے کریٹو کام تھوڑا سا ملا تھا. بٹ آئی ہیو نیور بین ایبل ٹو اپلائی اینی تھنگ دیٹ آئی لرنڈ, کچھ بھی نہیں, یہ فیکٹ ہے. اور اس کے بعد جب میں نے اپنے طور پر لرننگ کی اور اپنے شوق سے کی ہے, تو یہ جو کچھ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ ان میں سے کچھ بھی میں نے اپنی ڈگری میں نہیں سیکھا ہوا, کچھ بھی نہیں. بٹ دس از واٹ learning is for me for the first time in my life, because I was not an average student. According to those standards, I was an above average student, and وہ جو اس کی کتاب ہے کیوساکی کی, I'm a perfect manifestation of that. وہ جو اس نے لکھی ہے نا, کیوساکی is a very ہاں جی, Rich Dad Poor Dad. No, that one, the other one, which got really popular, it was why A students work for C students. Throughout my life, I've been working for one of my class fellows who was a C student. So, and why does that happen? اس کی بھی وجہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے جو دیکھنے کی ہے, کہ اے اسٹوڈنٹس عام طور پہ لاجیکل اور لنگوسٹک انٹیلیجنس سے بہتر ہوتے ہیں, بیکاز these are the two intelligences which are generally assessed in our education system, whether it is Harvard or anywhere in the world. Whereas C students are generally those who have more of interpersonal and intrapersonal intelligence, and they succeed in life. وہ اس نے لکھا تھا نا ڈینیل گولمن نے کہ emotional intelligence is a better criterion of success in life. This is what emotional intelligence is. So یہ problems ہیں, intricate problems ہیں, they're very intricate problems. لیکن میں نے امیزون کے بارے میں سنا ہے, میں نے یہ اس کے بارے میں, یہ ایلون مسک کی جو ہے گاڑی کی, اس کے بارے میں سنا ہے, میں نے گوگل کے بارے میں سنا ہے. یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز, جو سب سے بڑی آرگنائزیشنز دنیا میں, موسٹ آف دیم ہیو اسٹارٹیڈ ریکروٹمنٹ سسٹمز بیسڈ not on grades anymore. I mean, not that all their recruitments are like that, لیکن یہ کہ انہوں نے یہ شروع کیا ہے, اینڈ دس از گوئنگ ٹو کیچ اپ. دس از ڈیفینٹ. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, آپ نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا. پاکستان میں تو ایک کامن ہے جی, آپ کسی سے یہ کہیں کہ اچھا آپ کو اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے, یہ پڑھ لیں, یہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے. کہتے ابھی امتحان کے لیے تو نہیں, امتحانوں کی تیاری تو اس طرح ہی ہوگی, یہی پڑھ کے ہوگی جو ٹیکسٹ بک ہے. لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں, ہم نے کاٹا ہے اس کو, ڈسکنیکٹ کیا ہے, جان کے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں ہم. اگر زیادہ ڈیٹیل میں چلا گیا تو فیل ہو جائے گا بچہ.